hư mày về hú cao lại về cái đồ mà rồi thế mà này nó bị gì mua cái anh gì mày cái gì rồi nó bắt cái ai như cái là cái nào đi gì itu juga mua cái là gì được mình nó về Gunanya ga gwo president union pele wo kana na helgwo ape kia yiri ka gulo kia nu kia gu ka guna duya ka gu duya bo me akari ka wo kia na ku kere gu ba goronga ba se ku nga le gu moy wo ku kere gu do ya ba kere ka kere ya gwa he gu do kle me do mu nge ma ne pai ya ma ne ka guna kia gele du bo gwo ta no gara yiri mani be ku kala dia ka ku ka yiri he ma ka gwo gu minister ati la kia wa pe kia ka gol ku na boru kala yiri ba ka ku palma me ya yi gwa pa ba ka ku ba yin ne bo na pale ala ko kana ne du mo ka ko ka ko nya wana ka ku pona ku gbo glo ka ne te yi ba ba nya dele ala ko ka wo lu wa ti ber ka ku na ne la kala ka we do wo yi ga mo yi o to ka ka ku wo ni gba pe ka ku ma ka pele ka wo ka pele ka o we to wa ni ini kama kai pel ma awa ma kabel ni ne ho benda kai ala ko
Dile do ba ya heda ban ke mati alaka abru ka ne ke mati alaka ni lo pe ya ga nya ba ye lo pere kiri ye lo jilo ko ne kiri e da na ke mati alaka ni lo na ke ga gwe ko ne ma azume na ho ke mati alaka ni wo lo aso ga yipo da panwe ka lu ga pipa ka ha kunan la hu ka bele de pa parce que fuyele ziare de pa pour le ba no ma pa ba ma le pe ye ga on n'est pas on ne plus namba. Donc je te fais à ton boulot. Oncle. Ouais. À quel âge rien? Et quel frère à ton asma. Et quel la bonne Dieu. Donc le gars Mouyaka. Et quel la bonne Dieu. Non, non j'ai. Et là vous avez parlé. Là tu as trouvé un moment. À quoi nous voulons? Luna ngo kwenda matiaraka ngolo kuzonga ipo na sikuru maka kana elia gunanye e palo dom du boy ise de paile ba wole to ile ba de papa zerui de motu wole ma de luoga ya ngwetega ya ahrebe na ma hunga ba pa du bo kadi apa ni ka puni gwe ne mel Brahma meni lu pula ya kan lu ne mbo ka ma ya ka ngol ko joma ipo na sa ka ya la kena ga ure ba uro kakali la ka ma bo na ho ka we la bie wa ya bie se ne nya wa ka me so ho ji Kaka maka bolugo lugu lele ele do ba be nyadeli kai moti ya like yipo ala akele ti ma ya makele horo nye horo lele ka ko le ba ele la ku kre go ele la bere kre mu ke moti ala like we are called the kama die pa de pa di yiba na bere ke moti ala like meni di ka ba ma de pa di ge wo nyaka e kazu do ne kan do ba ke moti ala like da go mo ba dali de ma a ko mu kwa yire le kwa ka ku go to da ko le me ne du ne la da diga guna ka ko na ke moti ala like di lo ko nge ala e daga gupo e pera guye gu ga ni ba na kwa ke moti ala like ya mo lugo ga do na anya ka nye buka la ndugo ti ele do ko be nya de ke moti ala like
Akai kati kwa lo ya close venye din kai moti alaika. Nuwa ka usa ga yipo. Akati ye duwa kana wa na ba ka moti alaika. Nuwa ku usa ga yipo. Comme ya makakere ba kukaba parelo ye komai alors président ye amse embe kakere he ko helia e hel ke ala zobra de ye hela kunama mo kabuna e pa ye pa mo pili kunama bani e pa la yakati na le ko kala na ka moti alaika mo ka usa ka yibo awa ka woto el kabuo kawo ne le duana kwele kemte alaiko pelo lila ma le duana kwele kemte alaiko rogati apa e banen bane ho bane kwele kemte alaiko be kala ton na manyaba na manyo e ho de na kwele kemte alaiko yelo de pa ka ko pro na kwele kemte alaiko mo samala buliba dama bima ko kana de pelo ko na kwele kemte alaiko wo wakati yo udu akore pono akadi ehel ke aya na ehel ke ala ala to wa mo na si ke kala jobu iba bulunga apa ye ble ko ka kema na gama donc apa ye pa mo pli go ya do ko pa jonu ko e bana ne ko kemte alaika ye ble ko kemla doni tamala kuliba de tama ko ministre la hu de yiba ne ko kemte alaika ya lo wa ministre de tama kale ministre tama yi prele di ka goi ministre de tama ba ko ga gal prele li ka di goi ministre tama ba ko de kal ka do prele nga tobo akalulu ka ba gai kana da ka de dia ngai kwa ko de nan nere ka du kloju ya katika kala ton ni ya no ngai ma wiya ne ko kemti alaika ni ya ga nan ma wiya e klo plan ga pala ma wiya ga lo ma wiya gule ga dai pala ma da ko na ko kemti alaika yi ya no ti ka du ko e ko di ko na ko kemti alaika kawo wakati kajwa ko polo ko wa kama ma wo wa mu no me ko kanu ya buka gai dia dia no aka mwana ba jele wo buka ba yi ka bulu no ka e maka ba jele nani dia ko kale ka bulu ki ba kale ni ka ma ka bulu ki ba e pro pro pe lo ka wo yo ka message ka bulu ki ba ngamoti ka e hedi ka ai ya hedi ka jogu ba ya ba bise ku hedi ka bele boro bai ya ba patrias nunya mai dia nuya apa ba kale para ba emu opli donc apa ye muyaka donc duma no ngenga duole e moma ye bruda ko gwa kai muti alaika e kati yinge ga nye dai pele manya ta pele ma da ko ma de ko kai muti alaika ka kwal ngai ka no ngenda mla ka kwa na de ko kai muti alaika no ka wo ma de ko kai muti alaika ka le wo ma de ko kai muti alaika ka wo lu kati ka jwa ko le bono ni ya ke ai ni la ka bu na ni ni la ka patria ina koti evele oyeba ewoti eto alaweli ekamu nane ho kwele wakamu ti yalaka ekamu nane eho bulu ni nyanwo eho je kamu ti yalaka be dikala dima elala di yoni yelu wakamu ti yalaka yilo pe dazo ekadu wakamu ti yalaka yi dabri e pri e klo dia dika elala kamu ti yalaka me wona dikan me ngo ya pa ya kulel Mamadi Dumuya kadang buat tu kita gila pe dan yatima dekat anjiwo mana dia boleh kan waktu lah boleh punya kata tak epre macam macam lagi benar lo boleh ngai nalgo ni kapal waktu bulu ni dia awalgo ni apa evaluasi wali yetu la maladi yopo gapa du uta bali yema ministre nga data ta makere kuta di poya kalba
alors que ako ko ma dua ka pele nga ya ministre pourtant da ka bola kala du ta kalma ne yin na kre to di ne ba ka mutu yala ka de pas de bunna ye kwa to ju e pe le pro ne ba ka mutu yala ka no ku se ga yipo kwa ke ne ka kama tu mungu ya me ko ka ba ka kala ya ka lu ne ku nya ka abu ba ko me tu dan bon aka mai ki pe ai da ne na mu yi ya gbe pe ali ya bu gbe pe ata ko gri ba na ne ma ke ma ti ara ka wo lo wi ga yi po we ne wa to to dat manin ma ga ka fal jogole wuka wi pele be gbe ba yi la bo proba mwe akulo nba mwe atolo ya do e pele lema e pul lema voire même état lema ya ba ta takma we menti akala awa mwe namati jumya la ka una wa ko ne ba kamata yala ka no ku siga yipo eme yebe wala helme yo nga la hel kakana e keriya le hela kunamba le hela kunamba dogo ndi to ko ka pele kala kwa kati adilu so on y a le club ezel kunamba ezel kunamba oga ngoya mapa nta to go ye bai ya bo wa na helma ga je na ko ke ha ya ka helma me ya de una ye de da po da pa be ngoya hwa de ke mu de ngoya de ko ba yo ya da pa de po pa nge mu ko ke pere to ri nge kwa ka le to ri de bu de ya ba na ma ya bo ga ge kuna ka ke ma ye ma de pa ma be go ya ne ko kana de ma ma ku ko ya ne lo ko ya ne ko kana ya ga ga duwa ka pa ka kunna na ye bo duwe dia nuwa ti ka pa duwe dia e mo dia ye puta kono gol ke muti alaika mena amodia doit tre a de tuma ne ke muti alaika mena alors la manyo da wa ka le de ko ke muti alaika mena de lo ne ko de pa ne ko ke muti alaika mena gara di mai kala wa kre ke muti alaika mena wo luo kati du ka ko le kono ya bi ka ke mai mo gbe ya fa boro de tu le kati le kala pa kati hel ke ayai hel fa suba ko ga da ye ka ye puru alors ye ke ahela loma ye ke ahela kuma ngwa die ye namna die do ngwa to kati hela emi ba ye ahela to ple ta prese ka ye ka bu nan ka wo ba bele ge ba kuma ka ha go kama ma barka wa ko yi huna ko ke muti alai ko da ye pele ma da wa ko ma ke muti alai ko wol ka bu se ga yi po ke di bu die wol ka ma bo wol ba age po mo ele nu ngo la ba ngo ma ka ka kele butuo be wa ka ga bolo ga bo die yi poti aguwe ya ka ye turu aba yi di ke aba ba da ko ma daka ya yi aka dolo ala edoro lati a debo aka mele dolo kati kwa tenu kwa bange loko nsogumu kaka kana helme helie wo gunale dimo yale die dogole yi de ka mebe diloni diwe dize yakati yabe dagolo na die de makala de nane de ma mani kudika dinya awa da papa di bana kwa ke moti alaika da pali de di pruka na kwa ke moti alaika lolo ya lo kwa de lu kwa pa ke nu ne ti de ne ke moti alaika nu wal ka usega yipo awa ya ye na atnas ba ya pelga ya pelga la ga ke ble we ke me kwa donc nga me kama wala ke nga la namma ba ble ya kum me pa kapo ça veut dire que vraiment ga na hele manma emil las na taba la islas ba ya kasa bokamma barka kuye ka wela gamo ake akula kwa ba mwe pala ba uka pala ba koba kuna baba kala bebe kala ake akula kwa ba mwe pala ati ahele na
Information pour le monde de rapport. J'ai dit bon président colonel Mamadi Doumbouya est décidé là la la population a dit pour que les populations qui là, débounées du Nyaka. Donc, pour aller au Québec, pour que par exemple, pour Cancan, après Cancan, pour l'abbé, après l'abbé, pour Papilia. Mais quand il y a un docteur, pour ne pas les manoirs qui là, de disposition. Mais quand vous pas venir, on l'aurait à 5 h du matin. Comme un homme, pas éducation à Dakar pour que tu peux te mettre. Donc, pour pas mener une image, il y a un cas. Tu sais comment je dis que moi, je dis à la Kalam Kouye, vous n'y avez qu'à vous allez pour le coup de vous n'avez pas que moi, je dis à la vous avez que tu as tellement Mati alaika. Kau pa kanya pamba kai banyak pada ke mati alaika. Menikah apa bulukai. Kadang nak kau lagi ke mati alaika. Ibu kakak banyak kali bedai. Ya aku kan makap makap bedai. Nulu dia gua pakai benar kakak ibu ke mati alaika. Kau pun ke mati alaika. Kau lu kasih ibu. Logamo la seda, welcome ala ba je pa tegbe. Akuwe. Mama. Alors bonjour papa. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Présentez-vous. Je réponds au nom de Edmond Gamis Zogbelemou. Je suis le secrétaire général du bureau de la notabilité des Zogbelemou ou bien des Zogbela à Zérekore. Qu'est-ce que vous avez, quel sentiment par rapport à cet événement? Bon, je ne peux avoir qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, parce que la journée d'aujourd'hui, il y a de cela plus d'un mois, a été désignée par l'Union Pelé pour venir saluer le vénéré patriarche, le colonel Gwekwe Lambert Zogbelemou. Et hier maintenant, nous avons eu l'information comme quoi on doit recevoir la délégation gouvernementale à Zérekore aujourd'hui. Donc on a été obligé de faire même un communiqué et dire à la population de se retrouver, pas maintenant chez le papa, mais à la place des martyrs. Donc à la place des martyrs, on s'est déplacé massivement. Maintenant, entre-temps, monsieur le préfet et le maire sont venus pour nous dire que la délégation ne pouvait pas venir à l'heure indiquée et que chacun pouvait rentrer à la maison et revenir le soir. Donc le soir, l'heure n'a pas été indiquée. Les folklores qui s'étaient préparés pour venir saluer le patriarche et qui ont été obligés d'aller à la place des martyrs à cause de l'arrivée de la délégation, ces folklores, je disais tantôt, se sont dit, bon, puisque nous sommes venus jusqu'ici, et préalablement on devrait aller chez le patriarche.
Mais à cause de la réception, nous sommes venus à la place des martyrs. Maintenant, puisque la réception n'a pas eu lieu maintenant, on ne peut pas se retenir comme ça. Allons dire bonjour au patriarche et lui dire que même si on n'est pas venu aujourd'hui, qu'on est de cœur avec lui. C'est la raison de leur déplacement. Donc, et moi, ça me prouve à suffisance qu'elles ont, ou alors qu'ils ont le patriarche dans leur cœur. Et vous-même, vous avez vu l'engouement que ça a apporté. Donc, je ne peux avoir qu'un sentiment de satisfaction, comme vous, à la réponse de vos questions. Okay. Au fait, la cérémonie, ça devrait être plus que ça, mais compte tenu de la situation en même temps... Ça serait plus que ça si il n'y avait pas eu ce communiqué qui a démobilisé certains. Et après la place des martyrs, beaucoup se sont retournés chez eux, beaucoup sont rentrés. C'est seulement quelques folklores qui sont venus ici. Sinon, n'eût été ce changement de calendrier à leur niveau, mais il n'y aurait pas de place ici pour prouver que vraiment ils ont leur patriarche dans leur cœur. Car c'est leur émanation. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui a causé ça pour le manque de ce programme-là? Qu'est-ce qui a causé le... Non, à ce que je cherche, ce que le maire nous a dit à la préfecture, c'était devant nous tous, il a dit que la mission, la délégation qui devrait venir maintenant là, se trouvait à Mamou. Donc on ne pouvait pas s'asseoir à la place des martyrs et les attendre. Parce que de Mamou, ils vont passer à Farana. Est-ce que les gens de Farana aussi vont